diri guys. So ani kita lang yun diri ibutang na ko sa diri sa dira guys. Ano guys, araw kana dira sa dire tanawa lang sa link na lang dire sa nakwarta na pila i-drop na ko. Tanawanan nyo section, link, comment, i-share, live naaman sila dire guys. Na sila dire ikuha lang yun na parta dire na kuha lang yung parta inyo na dire karon guys. Naan dire sa money dire tanaw sang agihan sila dire agihanan agi ninyo dire kuhaan yung kwarta ni link naitaan lang asa ko ibutang na share live na asa lang tambay dao nilakaw sila dito na balik dire na tanawa dire sa kung asa ko tambay na ako dire sa link na lang. Follow nyo ko page na ko sa YouTube channel dire guys. Yes guys, I love you. Bye bye.